ओम शांति 6/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे याद रे रहिबार मेहनत कले पावन होई जीव। एबे बाबा तुमको पढ़ाउछंती पुणी साथी नहीं जिबे। आजिर प्रश्न तुमको केउ संदेश समस्तंकु देवाकु हेबो? उत्तर एबे समस्तंकु घर को जीवाकु हेबो, सेथिपाई पवित्र हुआ। पतित पावन बाबा कहउछंती मोते याद कले पवित्र होई जीव। एही संदेश समस्तंकु दियो। बाबा निजर परिचय तुम संतान मानंकु देइछंती। एबे तुमर कर्तव्य हेउछि बाबांकु प्रत्यक्ष करिबा। कुहा जाए मध्य सन शोज फादर अर्थात पुत्र पितांकर प्रत्यक्षता करिथाए। गीत मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शांति। पिलामाने गीतर अर्थ सुनिले जे बाबा आमे आपणंक रुद्रमाला रे गुंथा हेबो। एही गीत तो भक्ति मार्ग रे रचना करा जायछि। जहा किछि भी दुनिया रे सामग्री रहिछि जप तप पूजा पाठ ए सबु हेला भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य अटे। ज्ञान को कुहा जाउछि नॉलेज पाठ पढ़ा। भक्ति को पाठ पढ़ा कुहा जाए नाही। सेथिरे कौनसी लक्ष्य उद्देश्य न थाए जे आमे कौन हेबो। तेणु भक्ति पाठ पढ़ा नुहे। राजयोग शिखिबा एहा हेउछि पाठ पढ़ा। पाठ केवल गोटिए जागा अर्थात स्कूल रे पढ़ा जाई थाए। भक्ति रे तो द्वार द्वार धक्का खाई थांती। पाठ पढ़ा अर्थात पाठ पढ़ा। तेणु पाठ संपूर्ण रीति रे पढ़िबा उचित। पिलामाने जानिछंती आमे हेउछु छात्र। बहुत अछंती जेउ माने निजको छात्र बोली भाबु नाहंती। काहेकि ना पढ़ु नाहंती। ना बाबांको बाबा बोली भाबुछंती, ना शिव बाबांको सद्गति दाता बोली भाबुछंती। एमिति मध्य बहुत अछंती जेउ मानंकर बुद्धि रे किछि हेले ज्ञान पशु नाही। एबे राजधानी स्थापन हेउछि ना, एथिरे सबु प्रकारर कर्मचारी आवश्यक। बाबा पतित मानंकु पवित्र करिबा पई आसिछंती। बाबांकु डाकुछंती हे पतित पावन आस। एबे बाबा आसी कहउछंती पवित्र हुआ। बाबांकु स्मरण कर। तेबे समस्तंकु बाबांकर संदेश देबाकु हेबो। वर्तमान भारत ही वेश्यालय अटे। प्रथमे भारत ही शिवालय थिला। एबे उभय ताज अर्थात मुकुट नाही। एक कथा तुमे संतान माने ही जानिछ जे एबे पतित पावन बाबा कहउछंती मोते स्मरण करिले तुमे माने पतितरु पवित्र होई जिवो। किंतु एथिरे ही मेहनत रहिछि। बहुत कम अछंती जेउ माने जोगयुक्त होई रहुछंती। भक्त माला मध्य खूब अल्प जनकर होई थाए ना। भक्त माला रे धन्ना भक्त नारद मीरा आदिंकर नाम रहिछि। एमानंक मध्यरु समस्ते तो आसी पढ़िबे नाही। कल्प पूर्वरु जेउ माने पढ़िथिले सेही माने ही आसुछंती। से माने कहउछंती बाबा आमे राजयोगर पाठ पढ़िबा पई एबे जोगर यात्रा करिबा पई आपणंक सहित कल्प पूर्वरु मध्य मिसिथिलु। एबे बाबा तुम मानंकु परमधाम घर को नहीं जिबा पई आसिछंती। बुझाउछंती जे तुम मानंकर आत्मा एबे पतित होई जाइछे। सेथिपाई डाकुछ जे आसी आमको पवित्र करांतु। एबे बाबा कहउछंती मोते स्मरण कर पवित्र हुआ। बाबा एबे पाठ पढ़ाउछंती पुणी साथी रे मध्य नहीं जिबे। तेणु पिलामानंकर बहुत आंतरिक खुशी रहिबा उचित। बाबा पाठ पढ़ाउछंती। कृष्णंकु बाबा बोली कुहा जिवो नाही। कृष्णंकु पतित पावन बोली मध्य कुहा जाई पारिबो नाही। ए कथा काहाकु मध्य जणा नाही जे बाबा काहांकु कुहा जाउछि एवं से ज्ञान किपरि देउछंती। ए कथा केवल तुमे माने ही जानुछ। बाबा निजर परिचय केवल पिलामानंकु ही देउछंती। नुआ नुआ काहा सहित बाबा मिसी पारिबे नाही। बाबा कहउछंती सन शोज फादर।
ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବାବାଙ୍କର କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିବା, କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏତେ ସମୟ ବାବା ନୂଆମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାରେ ଥିଲା, ଢେର ଆସୁଥିଲେ। ମିଲିଟାରୀ ବାଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନାକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଶରୀରୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ଆଉ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା, ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅଥରିଟି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ପୂରା ହେବ, ଏକଥା କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ରାଜି ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜି ହେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କଲେ ରାଜି ହେବେ ନା। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଲ, ତେବେ ବାବା କିପରି ରାଜି ହେବେ? କ'ଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଲେ ବାବା ରାଜି ହେବେ? ସେଥିରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, ବାକି କିଛି ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆସି ମିଶିବେ। ନା, ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆସି ମିଶିବେ। ନା, ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆସି ମିଶିବେ। ନା, ତୁମେମାନେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଜଣାନାହିଁ କି ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ମିଶିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ନିରାକାର ବାବା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱାପର ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ପଣର କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କାହାର ହେଲେ ବଡ଼ପଣିଆ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ହେବ। ନଚେତ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଥିଲେ। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୁଝାଇଲେ କିପରି ମୁଁ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, କିପରି ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ମୋର ସବୁକିଛି ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ସବୁକିଛି ମୋର। ଦେଖିନିଅ, ତୁମେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଏସବୁ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯିଏ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି,
किंतु मु केबे आसुछि किपरि आसुछि ए कथा काहाकु भी जणा नाही। एबे तुमे माने देखुछ साधारण शरीर रे बाबा आसिछंती। एहांक द्वारा आमको ज्ञान एवं योग शिखाउछंती। ज्ञान तो बहुत सहज अटे। नरकर द्वार बंद होई स्वर्गर फाटक किपरि खोलुछि ए कथा मध्य तुमे माने एबे जानुछ। द्वापर रे रावण राज्य आरंभ होइथाए, अर्थात नरकर द्वार खोली थाए। नुआ एवं पुराणा दुनिया को अधा अधा रखा जाइछे। एबे बाबा कहउछंती, मु तुम मानंकु पतितरु पावन हेबार जुक्ति बताउछि एवं ताहा हेला बाबांकु जेते स्मरण करिब सेते जन्म जन्मांतरर पाप नाश होइजिब। एही जन्मर पाप मध्य बाबांकु जणाइबाकु हेबो। समस्तंकर स्मृति रे मध्य रही थाए जे मु की पाप करिछि, कौन कौन सबु दान पुण्य करिछि। ब्रह्मांकु निजर पिलाबेलर कथा जणा अछि ना। श्रीकृष्णंकर नाम ही हेउछि श्यामल एवं गोरा, श्याम सुंदर, किंतु एहार अर्थ केबे भी काहार बुद्धि रे आसी परिबो नाही। तांकर नाम ही हेउछि श्याम सुंदर, तेणु चित्र रे तांकु कला करी देइछंती। रघुनाथ मंदिर रे देखिब, सेठारे मध्य तांकर कला चित्र। हनुमानंक मंदिर रे देख, तेबे समस्तंकु कला करी देइछंती। कारण एहा हेउछि ही पतित दुनिया। एबे तुम संतान मानंकर चिंता रहिछि जे आमे श्यामलरु सुंदर किपरि हेबो। सेथिपाई तुमे माने बाबांक स्मृति रे रहुछ। बाबा कहउछंती एहा तुमर अंतिम जन्म, तेणु तुमे मोते मने पकाओ, तेबे तुमर पाप भस्म हेबो। तुमे माने जानिछ आम मानंकु घर को फेराई नेबा पाई बाबा आसिछंती। तेबे निश्चित एहिठारे ही शरीर छाड़िबा। शरीर तो साथी रे जीव नाही। पतित आत्मा माने मध्य सेठाकु जाई परिबे नाही। पवित्र हेबार उपाय मध्य निश्चित बाबा ही बताइबे। कहउछंती मोते मने पकाओ, तेबे तुम मानंकर विकर्म विनाश हेबो। भक्ति मार्ग रे हेला अंधश्रद्धा। शिव काशी कहउछंती, पुणी कहउछंती शिव गंगांकु आनिथिले। भागीरथंक ठारू गंगा बाहरिला, तेबे मथारू किपरि पानी बाहरिबो। भागीरथ कौन कौनसी पहाड़ उपरे बसिछंती कि जाहांक जटारू गंगा आसिबो। सागरर पानी बाष्पीभूत होई बादल होई बाहर बरसुछि, जाहाकि सारा दुनिया को जाउछि। नदी तो सबुआड़े अछि। पहाड़ उपरे बरफ जमी जाउछि। से पानी मध्य आसी चलीछि। पहाड़ भितरे जेउ गुंफारे पानी रही थाए ताहा पुणी कूओ को आसी थाए। तार आधार मध्य वर्षा अटे। वर्षा नहेले कूओ मध्य सुखी जाई थाए। आत्मा माने मध्य कही थांती, बाबा आमको पवित्र करी स्वर्ग को नहीं चल। तेबे समस्तंकर स्वर्ग को जीवा पाई बा कृष्णपुरी को जीवा पाई आशा रही थाए, किंतु विष्णुपुरी विषय रे काहाकू किछि जणा नाही। कृष्णंकर भक्त माने कही थांती, जेउठी देख केवल कृष्ण ही कृष्ण। अरे जदि परमात्मा सर्वव्यापी अटंती, तेबे काहींकी कहू नाहंती जे जेउ आड़े देख परमात्मा ही परमात्मा रहिछंती। परमात्मांक भक्त माने पुणी एकथा मध्य कहउछंती, सबु तांकर ही रूप, सिए ही एही सबु लीला करुछंती। भगवान लीला करिबा पाई रूप धारण करिछंती, तेबे निश्चित एबे लीला करिबे ना। परमात्मांक दुनिया स्वर्गरे देख, सेठारे कौनसी आवर्जनार कथा ही नाही। एठारे तो आवर्जना भर्ती होई रहिछि। पुणी एठारे ए कथा मध्य कहि देउछंती जे परमात्मा सर्वव्यापी अटंती। परमात्मा ही सुख देउछंती। पिला आसिला सुख आसिला, मरीगले दुख हेला। अरे भगवान तुमको देइथिले, पुणी नहीं गले, तेबे कांदिबा कौन दरकार। सत्य जुगरे कांदिबा दुखी हेबा ए सबु हेब नाही। मोहजित राजार दृष्टांत देखाइछंती, ए सबु हेला मिछ दृष्टांत। एथिरे कौनसी सत्यता नाही। सत्य जुगरे ऋषि मुनि माने रहिबे नाही एवं एठारे मध्य सेपरी कौनसी कथा होई परिबो नाही, कारण एठारे एपरी केही मोहजित राजा होई परिबे नाही। भगवान उवाच, जादव कौरव पांडव क्या करत भये। तुमर बाबांक सहित जोग रहिछि। बाबा कहउछंती, मु तुम संतान मानंक द्वारा भारत को स्वर्ग कराउछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କୁହ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କେବଳ ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲଗାଅ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପାଣି ଆଦି ଚଢ଼ାଇବାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହିଭଳି ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲ ନା? ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଅର୍ଥ ହିଁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଯଦି ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଏଠାରେ ଥାନ୍ତ? ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଇ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମାତା ପିତା ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମାତା ତ ସାକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଝାଉଁଳି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସି ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ପାଠଶାଳା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରି ନିଜର ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବେ ତେବେ ମୂର୍ଖପଣିଆ ହେବ। ଯିଏ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଠଶାଳା ଖୋଲିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁମର ଚଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ କାହାକୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ନିଜେ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ। ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ରାଜା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଜେ ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି, କାରଣ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବେଡ଼ା ପାରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷି ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଶତ୍ରୁତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଏକ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବାର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସବୁଥିରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାରା ହୋଇ ଚାଲିବାର ରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସାହେବ ବାବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ରାଜି ରହୁଥିବା ରାଜଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହେଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବା ବା କାହାଠାରୁ ସହଯୋଗ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜର ଫୈସଲା ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ କାଜି ବା ୱକିଲ ବା ଜଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଆଧାର ଅଟେ।
अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रता रूपी व्यक्तित्व को धारण कर। जेपरी स्थूल शरीर रे निश्वास प्रश्वास चालू रहिबा आवश्यक अटे, श्वासक्रिया नाही तो जीवन नाही, सेहीपरि ब्राह्मण जीवनर श्वासक्रिया हेला पवित्रता। 21 जन्मर प्रारब्ध प्राप्त करिवार आधार हेला पवित्रता। आत्मा एवं परमात्मांकर मिलनर आधार हेला पवित्र बुद्धि। संगम योगी प्राप्ति गुड़िकर आधार एवं भविष्यतरे पूज्य पद प्राप्त करिवार आधार मध्य पवित्रता अटे। सेथिपाई पवित्रता रूपी व्यक्तित्व को वरदान रूपरे धारण कर। ओम शांति।